¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches. Estamos acá haciendo el cierre de este segundo día del sexto Encuentro Internacional WEAM. En esta oportunidad, el cierre va a estar a cargo de Damián Rodrigo Pizarro y de Rodrigo Roger Saldaña, que van a ser quienes nos van a hablar sobre la responsabilidad social de las empresas. Así que bueno, antes de ceder la palabra a Damián y a Rodrigo, que está conectado desde Brasil, voy a invitar a nuestro vicerrector académico, Sergio Álvarez, para que los introduzca a cada uno de ellos. Muchas gracias, Guido. Bueno, en primer lugar, agradecerles a nuestros invitados a participar de este encuentro internacional. Quiero hacer una brevísima presentación de cada uno de ellos. Rodrigo Saldaña es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Ciencias Jurídicas, tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas y está realizando el postdoctorado en Democracia y Derechos. Es profesor del programa Stricto Sensu en Derechos Humanos y Políticas Públicas y también es profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Damián, a quien tengo aquí a mi lado, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, estudiante del doctorado de la Universidad de Buenos Aires, lleva tareas de profesorado tanto en la Universidad de Buenos Aires como en nuestra institución, la Universidad Escuela Argentina de Negocios, y es asesor del equipo de diálogo y políticas públicas colaborativas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Les damos las bienvenidas y el agradecimiento de las autoridades de la institución y los dejamos para que puedan desarrollar un tema tan interesante como es responsabilidad social de las empresas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, puedo tomar asiento, ¿verdad? ¿No? Estoy invitado. Bien. Bueno, ante todo, aclaro que cuando compartimos la carta de vida del profesor Saldaña, él todavía no era postdoctor. Y ahora tengo entendido que ya lo es, así que cualquier cosa nos lo va a aclarar ahora en minutos. Pero bueno, ante todo, muchísimas gracias. Gracias por haberme dado este espacio. Sinceramente, para un profesor que hace poquito está en la Universidad de la Escuela Argentina de Negocios, que para mí es algo bastante interesante, bastante importante. Y bueno, y por suerte tengo la oportunidad también de convidar, de compartir con profesores muy queridos, como es el profesor Rodrigo Saldaña, quien no solamente se toma el tiempo para estas horas y venir, sino que además sé que divide ahí con familia y trabajo, así que desde ya muy agradecido. Esos son un poco los puntos de dolor de quienes hacemos actividades académicas y quienes las hacemos bastante seguido. Que le fallamos un poco a los hijos, le fallamos un poco a las familias y bueno, venimos a estas horas a tratar de compartir un poco, no solamente el saber, sino también lo que investigamos, porque la verdad es que nos gusta. Tanto Rodrigo como yo compartimos el deseo de, justamente la palabra, compartir. Compartimos derecho durante mucho tiempo, y en este caso, cuando hablamos sobre responsabilidad social empresaria, bueno, somos abogados, ¿sí? Independientemente de los estudios académicos, con Rodrigo somos abogados e intentamos salir un poco de la esfera de la normativa, que a veces nos encierra un poco, nos encapsula, nos hace un formato, y como yo, por ejemplo, soy profesor de instituciones de derecho público, me permite muchas veces salir un poco de eso, de mi espacio de confort, de mi zona de confort. Así que gracias, Guido, de verdad, por la invitación y por la oportunidad, y por sobre todas las cosas, felicitaciones a la institución por este gran evento, que ya está siendo un suceso para nosotros y también para los invitados. Tuvimos la oportunidad de compartir ayer una mesa sobre derecho laboral con un profesor de Chile y hoy acompañados con Rodrigo Saldaña. Responsabilidad social empresarial. Esta cuestión que tiene que ver con desarrollo, con estrategias, con filantropía, es un poco también como lo planteábamos nosotros a la hora de idealizar y de pensar esta ponencia. Tiene que ver también con estudios y tiene que ver también con aulas o clases que da el profesor Saldaña, y también tiene que ver con un poco lo que nosotros creemos y lo que en realidad el imaginario colectivo recae cuando hablamos de responsabilidad social empresarial. ¿Qué es lo que es? En principio, cierto que tengo esto, en principio, a la hora de hablar de responsabilidad social empresaria, nos encontramos un poco con la necesidad de fijar algunos conceptos. ¿Por qué fijar algunos conceptos? Bueno, por esto, porque se genera no solamente responsabilidades o en falsas ideas. ¿Por qué?
Bueno, porque la responsabilidad social empresaria no es filantropía, la responsabilidad social empresaria no es simplemente algo para cumplir para dar de alguna manera beneficios sociales, sino que tiene que ver con, bueno, podría ser tomado también como un modelo de negocios, puede ser también como un modelo de gestión, puede ser una estrategia. Bueno, un poco la idea es charlar un poco sobre esto y lo dividí un poco en estos puntos que quería compartir. Después el profesor Saldaña va a profundizar mucho más en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, con su idea y con su visión, no solamente de Brasil, sino también de la región. Eh, la responsabilidad social empresaria, en principio, nosotros la encontramos ahí como para definirla como un modelo de negocios. Un modelo de negocios que está enfocado principalmente a conocer cuáles son los impactos que la empresa, ¿sí?, puede generar o puede ejercer a nivel, bueno, a distintos niveles, ¿sí? La cuestión ambiental, que no quiero profundizar porque sé que el doctor Saldaña va a estar justamente conversando sobre eso, va a estar compartiendo sobre eso, pero tiene que ver justamente con potenciar aquellos puntos. Hace un ratito conversaba con uno de los profes. A veces para tener un buen diálogo y a veces tener una buena llegada es conducir el diálogo, tratar de limar las asperezas durante el diálogo, tratar de reducir esas desavenencias, esas inconformidades, o a veces tal vez aclarar un punto, aclarar cuáles son los puntos de partida. Muchas veces los conflictos se dan, a veces se dice, ¿no? A veces se dan los conflictos porque las personas no saben hablar o porque no saben comunicarse. Y a veces los conflictos más grandes se dan por esos puntos de partida. Porque a veces se piensa que la persona que está enfrente mío está siendo prejuicioso o tiene un punto de prejuicio sobre algo. Y lo cierto es que a veces, sabiendo un poco cuáles son los puntos que debemos potenciar o cuáles son aquellos que queremos o que debemos reducir en cuanto a los negativos, ¿no? Bueno, entonces eso hace que sepamos un poco en qué condiciones estamos trabajando. Para los que no están aquí, está llegando un aluvión de gente, bien, así que bueno, ya les agradecemos que de forma desinteresada están aquí. Y un poco de forma desinteresada es lo que normalmente se confunde cuando hablamos de responsabilidad social empresarial. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial se analiza desde el punto de vista de, bueno, ¿es lo que la empresa hace de forma desinteresada? No, acá no se está abandonando el ánimo de lucro de una sociedad, de una empresa. Bien, acá se está teniendo en cuenta ese ánimo de lucro, se está teniendo en cuenta esa ganancia que de alguna manera persigue ese empresario o que persigue esa, para nosotros, sociedad, ¿no? Digo para nosotros como abogados. Pero el objetivo es generar que ese crecimiento venga aparejado de qué. Bueno, no sea simplemente una empresa que crece y que lo hace en detrimento de quienes la rodean, ¿no? Esta noción de la responsabilidad social justamente tiene que hablar estamos hablando del tema del contexto, ¿no? Un poco haciendo referencia a lo que les contaba de ayer, cuando hablábamos del derecho laboral en Argentina, tanto en Argentina como en Chile, hicimos esa mirada compartida, justamente tenía que ver con eso. Tenía que ver con que el derecho laboral es social. Bien, bueno, y acá también las empresas son un elemento de la sociedad. Son un elemento de la sociedad de la cual la sociedad se va a abastecer, ¿sí? Pero también a su vez la empresa, ¿sí?, se va a abastecer de esa sociedad, sea como consumidor o sea como proveedor de algún otro producto, o sea proveedor de alguna materia prima, ¿bien? O sea proveedor también de esa fuerza de trabajo. Entonces, las empresas son necesariamente elementos sociales, ¿sí? Tienen un elemento esencialmente, justamente social. De hecho, van a encontrar diversos estudios en derecho, en abogacía, en las ciencias jurídicas, que hablan sobre los diferentes elementos sociales que tienen tal o cual cosa. A mí me sirvió muchísimo, por ejemplo, aprender sobre el elemento o la función social de una propiedad. No es solamente algo que es propiedad privada. Hoy yo sé que está bueno, viene a hacer valer nuestra propiedad privada, parece que es como lo que está de moda, ¿no? Hablar de la necesidad de imponer mi propiedad privada por sobre el otro. Pero lo cierto es que la función social de la propiedad también reconoce la propiedad privada. No es que por estar de acuerdo con la propiedad privada estoy en desacuerdo con, no sé, los principios del socialismo. ¿Sí? Una cosa es el socialismo y otra cosa es el comunismo o la falta de propiedad privada. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de reivindicar eso, para nada. Lo que estoy diciendo es, yo puedo defender mi propiedad privada y mi propiedad privada también puede ser algo social. ¿Por qué? Bueno, porque yo, por ejemplo, hoy que en mi casa estoy en obra y estoy arreglando un montón de cosas, bueno, tengo personas trabajando en mi casa y esas personas forman parte de la sociedad que rodea mi propiedad. Estoy hablando de algo muy micro, ¿no? Bueno, imagínenlo un poco más macro, imagínenlo en esas empresas que el día de mañana ustedes van a asesorar o para quienes van a trabajar o trabajan hoy en día, o las empresas que van a tener a su cargo. Bien, van a tener que pensar en ese contexto social. Bueno, la responsabilidad social empresaria tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Y a la abogacía
que cuando hablábamos de responsabilidad dentro de la abogacía o dentro del estudio de la abogacía, cuando hablamos de responsabilidad, bueno, nos referimos a la responsabilidad civil, nos referimos a qué pasa cuando atropello a alguien con el auto, qué pasa si estoy haciendo una mudanza y se me cae un piano arriba de la pobre señora que estaba paseando por ahí. Bien, ese tipo de cosas son los ejemplos. Y lejos está la responsabilidad social. Bien, bueno, con el tiempo se fue incorporando, con el tiempo fuimos asumiendo dentro del paquete, por ejemplo, de las sociedades o cuando estudiábamos sobre las empresas, bien, aprendimos que había algo que se llamaba responsabilidad social. Bien, y un poco tiene que ver con esto. Tiene que ver con los individuos y las organizaciones deben ser responsables socialmente. Bien, y es un poco lo que vamos a hablar. Esto de los conceptos clave, bueno, me pareció muy piola partir desde aquí, porque después lo vamos a ver mucho más especialmente, bien, y vamos a ver cuestiones más puntuales o tal vez ejemplos que el profe Saldaña trajo, bien, que va a presentarnos una gama de lenguaje español muy interesante, eso desde ya se los digo, bien, hay que tenerle paciencia, pero va muy bien sus clases de español, de hecho tiene el mejor profesor de español que se puede creer. En realidad tiene profesor de argentino, no tiene profesor de español, así que creo que el gran problema es ese, que no está aprendiendo español, está aprendiendo argentino. Pero lo cierto es que la responsabilidad social no solamente se restringe a acciones sociales, bien, un poco lo que les decía recién, bien, son puntos de partida para un montón de tareas que afronta una empresa, que afronta una sociedad, y la responsabilidad es una de ellas, un paquete de tareas, un paquete de funciones, bien, que comprenden más allá del ánimo de lucro, también entenderse que son piezas fundamentales, bien, de un ecosistema, no en el sentido bien tan ambientalista, ambientalmente hablando, pero sí un ecosistema que funciona bien con un sistema complejo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene varios elementos, tiene varias tareas que se tienen que dar de manera orgánica. Entonces, sistemáticamente hablando, sistémicamente hablando, estamos hablando de un sistema. ¿Sí? No estamos hablando simplemente de, como le digo, una lista de tareas. La responsabilidad social hoy la analizamos nosotros y de hecho cuando explicamos qué es una empresa, ¿sí? Cuando tenemos que explicar la materia, ¿no? Sociedades, contamos que la responsabilidad social es inherente a la empresa, es inherente a ese grupo de personas que tiene, bien, perdón, una o más personas bien, que se obligan a realizar aportes para llevar una sociedad conforme a la ley y llevar un objeto lícito adelante y todo. Bueno, eso es la definición de empresa para los abogados, ¿no? Pero lo cierto es que ese conjunto o esa entidad, bien, tiene ya de forma inherente una responsabilidad social que va más allá, lo vamos a ver cuando veamos la comparación con filantropía, bien, más allá de lo que son las buenas acciones, ¿no? Que parece un poco, o durante mucho tiempo se lo planteó de esa forma, que si una empresa no tenía, bien, no hacía donaciones, no tenía responsabilidad social. Cuando hablamos de dimensiones, ¿sí? Hablamos también, sin apartarnos de la cuestión, lo que tiene que ver con la dimensión económica, por ejemplo, que es una de ellas. Bien, la dimensión económica de la empresa, la dimensión económica interna, se enfoca justamente en la generación y la integración de un valor. Bien, es integrar valor a un producto. Eso, ¿sí? Por eso, cuando en el derecho comercial uno define lo que es un comerciante, cuesta definir al comerciante como una persona que revende cosas, sino es una persona que le integra valor a algo. ¿Sí? Le da valor a algo. Bien, desde lo más chiquito, ¿no? Desde lo más, hasta lo vemos en una feria artesanal, cuando vamos y vemos y decimos, esta pieza está simplemente pintada por este artesano, tal vez no la generó él, tal vez la compró, pero la generó. Bien, o el famoso Buda, ese blanco que muchos compran y después lo pintan de verde y te lo venden un montón. Bueno, le integraron un valor. Bien, y eso es una dimensión económica interna que se genera dentro de esa empresa, más allá del ejemplo del Buda, ¿no? También hay una dimensión genérica, una dimensión económica externa, que justamente tiene que ver con la distribución de esos bienes, con la distribución de eso que está generando. A mí me parece muy interesante esto de dividirlo en dimensiones porque la verdad es que a mí me sirvió muchísimo para entender que va más allá de, que va más allá de esto del concepto del modelo de negocio, sino que también puedo distinguir un poco más los elementos. A mí me sirvió bastante. Después la dimensión social interna. Bien, esto que hace a la responsabilidad compartida. Bien, todos sabemos que una sociedad, ¿sí? Desde el punto de vista jurídico, se aparta de los miembros que la componen, bien, genera como una especie de, hoy sería una inteligencia artificial,
¿no? Hoy veía sobre una modelo de inteligencia artificial o una Miss Universo de inteligencia artificial, lo cual ya me genera un poco de miedo esto, ¿no? Pero digo, esto de generar una persona distinta de las personas que la componen, ¿sí? Para nosotros una persona jurídica. Antes se la conocía persona de existencia ideal. ¿Saben por qué se la conocía como persona de existencia ideal? Porque era justamente eso, era un ideario, era algo como que no tenía los vicios que tenemos las personas, porque era generado y creado de una manera cuasi perfecta. Bien, era ideal. Y lo cierto es que, por suerte se dejó de lado esa cosa de ideal, ese concepto, bien, y se lo dejó como persona física, nosotros los que estamos aquí a pie, y persona jurídica, esa que se genera aparte. Y lo cierto es que esa responsabilidad entre los socios, ¿sí? Esa responsabilidad social va a ser compartida entre las personas que lo que componen esa entidad distinta de la gente que está ahí, distinta de las personas físicas. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando sale el producto, ese producto vamos a ir a algo más chico, ¿no? Vamos a ir, o mejor dicho, vamos a algo de que nos pasa en la vía pública. Ayer me contaba un amigo que tuvo la suerte de venir aquí a la Argentina, se fue a pasear por Caminito, bien, y se compró un choripán en la calle. Él se compró dos y se sintió bárbaro. La esposa compró uno y se sentía muy mal. Y ayer a la noche fuimos a comer afuera y pidió un arrocito. Bien, entonces yo le dije, eso te pasa por comer choripán en la calle. Y me dice, ¿pero por qué? ¿No es seguro? Puede ser, pero no en un viaje de 3 días, le dije en realidad. Bien, yo si voy a un lugar, trato de tener cuidado si voy pocos días, porque una agua no potable o una cosa así te puede llevar, te puede hacer pasar mal un viaje. Entonces digo, esa responsabilidad, él también, o sea, lo que yo le dije a él es, pues imagínate eso en cuanto a responsabilidad. Yo quiero ir a responsabilizar al choripanero, al que comenzó dejando los chorizos abajo del sol a las 8 de la mañana y lo terminé comiendo a las 12 del mediodía. Imagínate, son 4 o 5 horas. Viene el choripán ahí cociéndose al calor humano. Está bien, la temperatura ambiente tal vez ayuda. Pero digo, probablemente ahí no hubo una responsabilidad para poder atribuirle a alguien. ¿Bien? Y el punto de la responsabilidad, ¿sí? Chicos y chicas, es súper importante a la hora de hablar de una empresa o de una sociedad. La responsabilidad es justamente el punto de inflexión en los tipos societarios. ¿Sí? Una SRL, una sociedad anónima, una sociedad simple, una sociedad en comandita por acciones, una sociedad colectiva, una sociedad de capital e industria, esos tipos sociales que define la Ley General de Sociedades aquí en Argentina, lo que más los distingue, además de los nombres que son muy simpáticos, lo que más los distingue es el régimen de responsabilidad. Es quién va a pagar si pasa algo mal. ¿Cómo vamos a hacer para dividirnos las culpas si el producto no sale en buen estado y generamos, por ejemplo, bien, a veces vemos que una gran empresa, por ejemplo, automotriz, dice que hay que ingresar nuevamente una partida de autos que se hicieron en de tal fecha y tal fecha porque un producto salió en mal estado o porque con el tiempo empezó a generar no sé, una mala combustión. Eso tiene que ver justamente con responsabilidad. Prefiero retirar ese producto de la calle, prefiero retirar ese auto, ese vehículo, lo que sea, bien de la vía pública porque puede generar un mal mayor. Bien, asumo el riesgo, asumo el costo de traerlos por un riesgo que es mucho mayor. ¿Sí? Por un riesgo que ya es un riesgo presente, ¿no? Ya no es algo tan potencial. Bien, entonces la dimensión social interna me da eso. Y después hay una dimensión sociocultural y política, bien que llamamos externa. Bien que lo que hace es justamente lo que veníamos hablando. Esto de cómo es el entorno y el contorno de la empresa. Y obviamente la posibilidad que yo tengo de expandirme, ¿no? La posibilidad que tiene esa empresa de expandirme. Bueno, hay otras que tienen que ver con la dimensión ecológica y demás, que sé que a esta hora tal vez son un poco más pesadas. Herramientas. Vamos a ir un poquito más rápido, que sé que si no allá el profesor se va a enojar. Herramientas. Hay herramientas que toma la responsabilidad social empresaria de las cuales se abastece, ¿bien? Y que son súper útiles para la continuidad de la empresa. Herramientas que de alguna manera hacen al negocio. No es que herramientas que son simplemente como para cumplir con la sociedad. Estamos hablando de herramientas que no disminuyen o no menguan en lo que es el ánimo de lucro de una empresa. ¿Sí? Tiene que ver con continuar con esa actividad económica, continuar con ese mecanismo. De hecho, ayer cuando hablábamos de derecho laboral, y perdón que lo cito de nuevo, bien hablábamos que el derecho laboral tiende a la continuidad. ¿Por qué? Bueno, porque piensa en la famosa prole, ¿no? La gente que viene con el trabajador.
el derecho empresarial es lo mismo. ¿Sí? Independientemente de que hay una ley de concursos y quiebras y la liquidación de la empresa, también procura principalmente la continuidad. Bien, intenta que continúe. ¿Sí? De hecho, vos podés iniciar una quiebra y cuando en el medio del proceso te das cuenta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Acá hay algún especialista en concursos y quiebras me va a tirar con algo, pero digo, si en el medio del proceso surge que hay materiales, que hay elementos para que la empresa no quiebre y continúe, se puede convertir esa quiebra en un concurso preventivo y ese concurso preventivo puede dar con la continuidad de la empresa. ¿Sí? También hay el famoso salvataje, que aquí en Argentina se menciona mucho, pero tal vez no sucede tanto, que es cuando los trabajadores asumen roles bien de asociados, bien, y se conforman las cooperativas, bien. Eso ha pasado, no muchas veces, y no tantas veces como se menciona. La verdad es que no es un proceso que sea tan simple, la verdad es que ahí la legislación es demasiado estricta, y tal vez para continuar a veces sería que sea un poquito más liviana. Bien, tal vez había que flexibilizar ahí, tal vez. Pero lo cierto es que hay herramientas de las cuales se abastece la responsabilidad social empresaria y que parte justamente de que, bueno, de buscar sustentabilidad, ¿sí? Esta continuidad, de la cual no quiero hablar mucho porque sé que el profesor Saldaña arranca con sustentabilidad. Bien, habla de las necesidades del entorno, ¿sí? Si yo intento vender un producto que no se va a vender porque la gente no lo necesita, estoy frito. Estoy sonado. Un día veía un documental de Michael Moore que hablaba sobre que en Canadá las personas no usaban llave, entonces él se mete en una casa, bien, para probar si es verdad, abre la puerta e ingresa a una casa, a un domicilio, y la gente lo mira adentro, diciendo, ¿qué haces acá adentro? Pero no tenía cerradura. Imagínense, yo abro una cerrajería en Canadá, bien, y probablemente me voy a morir de hambre. Bueno, no sé si sigue siendo igual como en ese tiempo, ¿no? Pero digo, probablemente no va a funcionar. Porque, bueno, porque no entendí el entorno. ¿Sí? Si hago un barrio cerrado, capaz que tampoco va a funcionar, porque y tal vez el barrio cerrado tiene, por ejemplo, como fin, bueno, proveer seguridad, y tal vez la inseguridad no es lo que necesiten ahí, tal vez necesiten otra cosa. Bien, un día estaba en Misiones y me acuerdo que encontré un bar de hielo. Yo dije, bueno, esto sí tiene sentido. Bien, tienen 45 grados, un bar de hielo debe estar bueno. Pero también fui un día creo que por Calafate, si no me equivoco, hay uno, o en la Patagonia creo que hay un bar de hielo. Digo, un bar de hielo en un lugar que hace frío. Pero bueno, tal vez en verano debe estar bueno. Fomentar el desarrollo, es también una herramienta. ¿Sí? La intención de fomentar el desarrollo y que la empresa prospere. Bien, eso también hace a la responsabilidad social y a esto de fomentar también el desarrollo puertas afuera. Bien, abandono un poquito las herramientas y me voy a los principios. ¿Sí? Rápido. Involucrar al ciudadano, al involucrar a los ciudadanos como parte de la comunidad. Forma parte de la comunidad la sociedad. Bien, esto suena un tanto redundante, pero es uno de los principios. Es parte, no es algo que fue no muy implantado. Bien, y esa sociedad parece que a veces sucede, obvio. Me imagino que el primer McDonald's, cuando se abrió, no sé, en la Unión Soviética, post caída o antes de la caída, me imagino que debe haber generado eso. Decir, che, ¿qué hacen estos acá? Pero la gente se llenó de McDonald's, reventaba. ¿Sí? Y era lo más capitalista dentro de un comunismo saliente, pero era algo que de alguna manera rompía, bien, generó ese impacto. Allá veo a alguien que me dice que sí, no sé si es porque lo vivió o porque... Pero bueno, acá hay muchos que no lo vivieron, que no lo vieron ni por tele siquiera. La importancia para el negocio. La responsabilidad social es importante para el negocio. ¿Sí? Repito, no estamos hablando de regalar, estamos hablando de generar un impacto tal vez con mecanismos, como decíamos antes, gestión, un modelo, bien, que produzca atracción. A veces vemos que cuando voy yo no sé, al supermercado, antes se generaba más, no sé si lo siguen haciendo, no voy tanto al supermercado desde la pandemia para acá, pero antes cuando uno iba al supermercado te daban para probar esto, te daban para probar lo otro, bien, y uno dice, te están regalando, no, están generando negocio, ¿sí? Es un modelo de negocio, darte para que vos pruebes un producto antes de comprarlo, bien, además también están analizando el impacto, están viendo qué pasa con eso, bien, eso es una prueba, es un piloto, por decirlo de alguna manera, eso. También las prioridades. Bien, las prioridades son principios que tienen que ver con la responsabilidad social. Bien, la calidad de vida, el medio ambiente, el impacto que genera. No solamente porque está mal hacer pelota al medio ambiente, sino principalmente porque después voy a tener responsabilidad ambiental. Bien, y hoy por hoy, tal vez aquí en Argentina estamos un poquito atrás, pero en el mundo se está hablando mucho de esto. De hecho, el profesor Saldaña va a contarnos un poco sobre cómo es el tema de la crisis medioambiental cuando hablamos de él. Bueno, importancia para el negocio, más o menos la mayoría de estas herramientas de principios lo fui contando. Y después un poco esto de
ya quedó un poco, ya más o menos desnudé un poco la idea, ¿no? La responsabilidad social empresaria es una estrategia de negocio. ¿Sí? Suena linda, es muy lindo. Si yo digo, me reúno con un montón de gente me reúno acá con el profesor Claudio para ver cómo hacemos para vender más productos, la gente me va a decir, mira este tipo cómo piensa todo el tiempo en negocio. En cambio, me siento y digo, che, Claudio, sentémonos a hablar sobre responsabilidad social empresaria. Y nos pasamos hablando sobre estrategia de negocios. La gente va a decir, mira qué lindo lo que están hablando, responsabilidad social, qué importante. Es lo mismo. Es un modelo de negocio, es una forma de llegar, es una forma de vender más sin generar un impacto que obviamente ¿sí? Afecte más a la gente de lo que la beneficie. Bien, y bueno, quedó claro también entonces que la responsabilidad social no es filantropía. Hay una serie y creo que el profesor Saldaña también lo va a contar, que no es la responsabilidad social un caso de filantropía. A veces se la menciona, se la aproxima demasiado. Bien, pero lo cierto es que a veces puede haber una primera etapa que suene medio filantrópica. Bien, participación ¿sí? Ayuda para, pero es una forma de negocio. Es parte de un modelo integral de negocio. Bien, bueno, yo voy a salir un poco de hablar de mí porque si no, el profesor Saldaña se va a aburrir esta noche. Doctor, ¿está con nosotros? No lo vemos ni siquiera. Sí, sí, estoy. Bien, perfecto. Te escuchamos, Rodrigo. Buenas noches todos, todas. Es muy gusto estar con todos ustedes. Un agradecimiento especial a la universidad, principalmente a la Escuela Argentina de Negocios, a mi amigo Damián. Y también adianto todas mis disculpas por mi español, porque, como dice inicio, mi profesor de español es Damián. Por tanto, si alguna cosa no está muy clara, muy esclarecida de mi fala, por favor, pues ustedes pueden hablar con Damián y decir, eres un pésimo profesor de español. Bom, entonces, para hoy, para ser más objetivo a que todos quieren saber sobre el asunto de hoy, la responsabilidad social de las empresas. Los temas que estoy dispuesto a hablar con ustedes es una temática que en Brasil está muy, muy caliente, los temas sobre la responsabilidad de las empresas sobre una perspectiva de responsabilidad social ambiental, más principalmente la Unión Europea está muy, muy encima del tema, está un tema muy importante para la Unión Europea, un tema que está se discutindo en la universidad, está se discutiendo en los momentos económicos, en las reuniones económicas, sobre la posibilidad de tenermos hoy una otra estrategia, que es la palabra más, más importante de entre las tres, inclusive más que filantropía, la estrategia para poder entonces la empresa se consolidar en un ambiente sustentable, para que possa então ter uma sustentabilidade econômica, mas também possa se coadunar, possa estar alinhado, estar organizado com o futuro do planeta. Entretanto, tenemos que tener una atención especial sobre la responsabilidad y la perspectiva económica. Y para comprender todo esse aspecto, devo então apresentar a vocês um pouco da temática, um pouco da história. Bom, creio que uma dúvida, Damián, eu consigo fazer os deslizes de slide ou você que tem que fazer os deslizes de slide? No, lo estoy intentando hacer, mas lo está haciendo. Preciso que toque sobre la pantalla. Ahí está, gracias. Perfeito. Perfeito. Então, onde todos estamos falando e que estamos em que momento que estamos hoje. Estamos justamente neste momento de compreensão sobre os impactos de cumprimento de um protocolo internacional. O protocolo internacional mais importante quando se habla da responsabilidade e sustentabilidade socioambiental de uma empresa é a ODS da ONU de 2030. Um protocolo que seria uma temática para 2, 3 dias para falar somente sobre ele. É algo muito complexo,
mas es comercializado como siendo algo simples. Porém, é algo muito complexo. Por quê? Porque ele tem um impacto econômico direto das empresas por um protocolo assinado por uma responsabilidade estatal. Portanto, quando se diz a sustentabilidade, é somente uma parte de um protocolo assinado por o Estado membro. Portanto, Brasil, Argentina, todos os outros países assinaram a responsabilidade internacional. A época muito comentada pelo coordenador, creio que diretor-geral, conselheiro-geral da ONU, Kofi Annan, né? Para nós outros seria secretário-geral, em português, secretário-geral da ONU, Kofi Annan, quando praticamente convocou os países para assinar um protocolo internacional. Entretanto, solamente los países, não seria possível cumprir os cumprimentos das ODS. Depois da assinatura, depois da firma, depois de compromisso firmado entre todos os estados de ONU, que puderam então ter uma clareza de que as empresas seriam um papel importante. Porém, as empresas não assinaram nenhum protocolo internacional. Alguns países têm um incentivo, outros países têm uma sensibilização, outros países têm uma legislação que obriga que as empresas cumpram. Então, cada país está tratando de uma forma e o objetivo do impacto seria que até 2030, então, podemos cumprir os cumprimentos das ODS dos 17 Objetivos de Sustentabilidade. Pode passar, por favor? En el próximo slide tienen un poco de la historia que se inició luego no inicio de los años 2000. Porém, sin embargo, creo que lo inicio de la gran discusión sería la cúpula de la Tierra en 1992. Después de 1992, las grandes economías mundiales comenzaron a comprender que solamente os estados não conseguiriam cumprir os objetivos e os cumprimentos internacionais. Praticamente, no ano de 2015, que tivemos um momento muito importante da ONU. Kofi Annan convocou, e depois no próximo slide eu vou mostrar a vocês, adelante, que Kofi Annan convocou as empresas para comparecer à ONU para uma reunião internacional. ¿Por quê? Porque a economia das empresas era muito mais importante em números e em atos e ações do que a presença do cumprimento do Estado. Portanto, em 2015 tivemos uma observação muito importante. A ONU compreende que as empresas são mais importantes em números do que o número de Estados miembros assumindo os compromissos. Por isso que em 2015, então, cria-se os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis por uma ideia de sensibilização, sensibilizar as empresas sobre a necessidade de cumprimento coletivo. Por favor, pode passar, Damiano. Aqui, um exemplo de como que isto está chegando em Brasil, para depois um comparativo, para que vocês possam fazer uma auto-reflexão de como isso está em Argentina. No Brasil, no ano de 2016, o governo federal brasileiro criou uma comissão nacional sobre a temática. Depois, ordenou que a Secretaria de Governo da Presidência criasse, então, uma integração de representantes de ministérios sobre a temática, no ano de 2017. No ano de 2018 e 2019, que foi a primeira vez convocados todos os Estados-membros brasileiros. Em 2021 e 2022, alguns Estados-membros de Brasil, inclusive o estado de qual estou, Paraná, que está no sul do Brasil, muito próximo, inclusive da Argentina, temos uma fronteira muito hermosa. O estado de Paraná, em 2022, declarou que vai criar um projeto
para cumprir los objetivos da ONU. Mira, 2022, solamente 8 anos para cumprir algo que ainda não iniciou. Percebam a problemática do Estado. Por favor, Damián, pode passar para mim? Então, somente para recordar, não vou adentrar em tudo, creio que isto está mais claro para todos. São 17 objetivos, donde tiene 169 metas que estão adentrados dentro de cada um desses objetivos. Então, quando se faz uma observação um pouco mais sistêmica, um pouco mais adentro, 169 metas é muita coisa. Imagina que um estado argentino, em 2022, comece a criar medidas para cumprir 669 metas. Senhores, temos dificuldades de cumprir 5 metas. Como que se vai cumprir 169 metas? Mas ok. Então é uma grande problemática. Damián, por favor, pode passar ao próximo. Isso. Bom, então, aqui no Brasil, temos uma grande complicação neste momento, um grande problema, que é o seguinte. Temos uma temática muito complicada neste momento. Um tema no Brasil muito complicado é a igualdade salarial de género, que os homens e as mulheres que têm o mesmo trabalho, com a mesma capacidade técnica, com a mesma capacidade laboral, têm uma diferença salarial de 30 a 40%. Os homens estão ganhando mais do que as mulheres para as mesmas funções laborativas. Isso é um problema. Portanto, a Suprema Corte Brasileira determinou que as empresas privadas apresentassem um relatório público dos salários de homens e de mulheres das empresas. Os sindicatos estão um pouco bravos, um pouco tristes, um pouco chateados, não sei como que se habla em espanhol, a palavra que não está muito bem, com o STF, com a Suprema Corte. Então, os sindicatos estão em uma discussão muito grande, dizendo que não seria importante esta divulgação pública de números entre homens e mulheres. Estou falando isto porque isto tem a ver especificamente com uma ODS, a ODS número 5. Percebam, cumprimos um acordo, firmamos um acordo em 2016. Alguns estados brasileiros começaram em 2022. E em 2024, faltando 6 anos, estamos discutindo se a ODS 5 deve ser cumprida ou não. Entende a problemática? Pode passar, por favor, Damián. Como que estamos na Argentina? Creio, obviamente, que faço isso com muito respeito, porque vocês, com certeza, saberiam falar muito mais sobre a temática argentina do que eu. Mas somente para fazer uma reflexão, fui buscar algumas análises, algumas observações. Pode passar, por favor? La ODS na Argentina, passe, por favor. Algumas cidades argentinas estão criando projetos de forma autônoma e que vem chamando muita atenção, inclusive de cidades brasileiras, sobre a sustentabilidade ambiental. Algumas dessas cidades estão criando mecanismos para a sustentabilidade de energia elétrica até o ano de 2050, mas também com cumprimento de ODS. Percebam? Eu não conheço a realidade política. Não sei dizer se existe uma proximidade ou um distanciamento político entre as representações dessas cidades, dessas províncias, com o governo federal argentino. Eu não sei sobre essa temática. Mas eu sei dizer que essas cidades argentinas estão fazendo esta medida e esses planejamentos de forma autônoma. Estão fazendo com discussões, com complementos, com protocolos, que inclusive algumas cidades brasileiras estão em observação sobre as cidades e os projetos de
dessas cidades que estou apresentando a vocês. Esta é uma delas, por favor, Damián, pode passar mais uma. A próxima, Rosário, também tem outro projeto muito importante sobre a sustentabilidade ambiental, falando simplesmente sobre a perspectiva de responsabilidade das empresas, mas também de um projeto público. La Plata também é outro exemplo. Por favor, pode passar. Portanto, aqui se pergunta em que medida e objetivo é realmente recebido pelas empresas. O que isto é realmente importante? Que no início da charla com o professor Damián estava falando justamente sobre isso, né? Até que ponto se trata somente de um posicionamento de marketing, né? E quais são os impactos positivos de cambio, dessa mudança, e incluso as respostas anteriores são negativas? Então, pergunta-se, por que uma empresa deve aderir à ODS? O que é importante para a ODS? Então, temos aqui duas perspectivas. A primeira perspectiva de um cumprimento internacional, a primeira perspectiva de um cumprimento humanitário, de uma sensibilidade filantrópica. E a segunda resposta seria, estaríamos diante de algumas empresas que estariam aderindo às ODS por uma perspectiva de marketing, por uma perspectiva mais econômica, de mercado. Portanto, eu vou apresentar para vocês um estudo que eu estou há um tempo muito pesquisando sobre essa temática, creio que 1 ou 2 anos, e eu tenho minha resposta com base em dados econômicos que demonstram que a segunda resposta seria a resposta mais ideal ao momento e que uma ou outra empresa sim teria um significado mais romantizado, mais amoroso, no sentido de dizer que está fazendo isso em prol da humanidade, de um futuro. Mas creio que isso é a temática, é o que se vende, mas pela prática a perspectiva é um pouco diferente. É um pouco distinta. Sobre a empresa de impacto ESG, né? Bom, essa temática é a temática mais importante para nós outros brasileiros e também argentinos. Brasileiros, principalmente sobre a temática de agronegócio, dos negócios do campo, né? Que são as produções do campo, né? Os animais, da agropecuária, todas as temáticas que são de exportação. Também impactar a Argentina em várias frentes de importação e principalmente de exportação. A Argentina é uma das mais importantes exportadoras para o comércio europeu, principalmente de algumas temáticas, por exemplo, um exemplo, né? De vinho, né? De vinho. Veja, mira qual é a perspectiva. Temos em 2027 uma lei da União Europeia que se chama a Lei de ESG, ou ESG em inglês. A legislação europeia, que já está vigente, já está aprovada, com uma vacatio legis que inicia a vigência em 2027. Esta legislação determina que a União Europeia solamente poderá comprar, adquirir produtos em importação, ou seja, podemos somente vender para eles, produtos de empresas que compram integralmente o ESG. Bom, mas o que se trata? O que é ESG? Creio que seria uma terminologia que para alguns é conhecida, para outros é a primeira vez que está conhecendo, portanto eu vou fazer muito breve. ESG em inglês, ou sua origem, significa ambiental, social e governança, né? A tradução seria ambiental, social e governança. Portanto, de uma forma muito prática, seria uma metodologia de implantação dentro de uma empresa, de um setor que pode ter uma pessoa, pode ter um grupo de pessoas, uma equipe multidisciplinar, para criar um planejamento estratégico da empresa. Deste planejamento estratégico deve ter uma
perspectiva de responsabilidade ambiental, quando tienes o impacto ambiental, tanto no meio ambiente urbano quanto no meio ambiente rural, quanto a perspectiva social. Então, num projeto de governança corporativa que tenha dois objetivos específicos de desenvolvimento para cumprir os objetivos dessa empresa. Seria como fosse um protocolo, seria como fosse um planejamento estratégico cumprindo ambiental e social. É uma técnica. Resumidamente, é uma técnica. Isso não se faz de uma forma sentimento, uma coisa que creio que seja uma técnica. Portanto, pode passar, por favor? Onde começou, onde iniciou a temática ESG. La primeira vez, Friedman, em 1970, publicou um artigo no tão importante jornal New York Times sobre a temática da responsabilidade dos negócios e sobre o papel social de uma empresa era aumentar seus benefícios e como que funcionaria a possibilidade de compreender uma metodologia para esta técnica, que então pela primeira vez se falou sobre um protocolo técnico de administração, de administradores de uma empresa para cumprir o ambiental e o social. Este código QR vai levar a vocês para a notícia original do New York Times em 1970. Creio que agora está reformado num formato novo, com tecnologia, mas é a tradução original. Por favor, Damián, por passar. O próximo se diz alguns casos brasileiros que são muito famosos internacionalmente, que se diz Vale do Rio Doce, que se chama Vale do Rio Doce, uma mineradora do estado de Minas Gerais, que é um estado que está bem no centro de meu país, bem no centro de Brasil. É uma mineradora que tem um problema muito grave, muito grande, no ano de aproximadamente 2019, 2018, 2017, ainda estava muito complicado. Creio que é um problema de ano de 2015, especificamente, mas que até um pouco antes da pandemia não havia sido solucionado, que foi as barragens de duas cidades de Brasil. A mais famosa é Mariana, cidade de Mariana, e depois uma outra cidade que é muito próxima, que acabou uma barragem mineral. Seria um dos maiores danos ambientais de Brasil, os maiores crimes ambientais de Brasil acontecidos. Desastre ambiental. Desastre ambiental, obrigado. Dos maiores desastres ambientais. E outro exemplo mais próximo de Argentina, numa perspectiva geográfica, é no sul, Rio Grande do Sul, onde se mira duas pessoas. Uma pessoa está amarrada a um vinho, outra pessoa está a açoitar, está a ameaçar esta pessoa. Seriam 3 vinícolas brasileiras que estavam com práticas de trabalhos análogas à escravidão. Isto é mais recente, é algo que aconteceu há aproximadamente 2 anos, que foi 2022. Então, são temáticas que são de aspectos tanto ambientais quanto sociais, temáticas muito complicadas para nós e que se chama, em Brasil, análise de externalidades, que são uma técnica de direito empresarial que é preciso compreender os impactos sociais, os impactos ambientais das empresas. Próximo, por favor. Para compreender um pouco sobre os impactos que isso pode causar, duas notícias de um jornal importante em Brasil, Infomoney, é um jornal, é um periódico que habla somente sobre a economia, é muito respeitado em Brasil, e trouxe dos grandes impactos negativos, externalidades negativas desses ocorridos, são os resultados. O trabalho escravo, o trabalho análogo ao escravo das 3 vinícolas, Aurora, Garibaldi e Salton, são os nomes das vinícolas, fazem um acordo de 7 milhões de reais com a MPT, Ministério Público de Trabalho de Brasil. Serão isso aproximadamente, no câmbio, 1,5 milhões de dólares.
Abajo está Vale, que será una cooperativa internacional de sociedade anônima de capital aberto, que perdeu 24% de seu valor na Bolsa de Valores, a Bolsa Econômica Brasileira, que seria 7,2 bilhões de reais, aproximadamente 1,5 bilhões de dólares. Um valor muito grande, muito grande. Importante destacar, em 4 anos, apenas 4 anos, as duas empresas conseguiram cobrir economicamente esses valores que perderam. Então, isso é um problema, porque o valor já foi recuperado. No próximo, a temática que ESG cresce na América Latina e já faz parte da agenda de 69% das empresas. E aqui chama a atenção. Por que a temática é importante para as empresas? Porque essa temática é importante porque muito mais importante do que um sentimento de responsabilidade social, um sentimento de responsabilidade ambiental, está uma perspectiva econômica, está uma estratégia, está um grupo que precisa de um produto específico que necessariamente tem que ter uma responsabilidade socioambiental. A temática é muito importante na Argentina, no Brasil, na Colômbia, no México. Estão todos os países apresentando que a reputação da empresa é um dos temas mais importantes. Depois, o compromisso dos membros da diretoria e do CEO, também num outro aspecto, mas em todas elas, parte do objetivo da empresa, portanto, a estrutura da empresa em Brasil, Colômbia e México é mais importante, e também na Argentina é a reputação da empresa. Sua reputação está sendo impactada diretamente. Pode passar, por favor? Outro dado muito importante, outra informação muito importante, nesta outra análise de pesquisa da Global Justice Now, onde trouxe um número que está preocupando a parte da ONU. O que se preocupa muito com nesse momento? De las 100 organizações mais grandes do mundo, em termos de ingressos e número, 69 são empresas e 31 são de países. Portanto, os detentores de capital mais importantes do mundo pode-se dizer que são empresas, são pessoas jurídicas, 69%, um número muito impactante. Isso faz com que tenhamos uma obrigação de uma revalorização ao papel do acionista, do papel de todas as pessoas que fazem parte da empresa, mas também dos governantes, porque em alguns estados federais, alguns países têm muito pouco dinheiro, muito menos dinheiro que o estado da Califórnia. Somente o estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América do Norte, um estado tem muito mais dinheiro do que alguns países. Isto é preocupante, porque o que faz com que um estado americano tenha muito, mas muito dinheiro, muito capital, é justamente as pessoas jurídicas do Vale do Silício. Por favor, pode passar. Então, é preciso pensar que existe uma revisão do papel dos acionistas, uma nova visão, um novo aspecto. Um cliente satisfeito tem mais recorrência e se convierte em embaixador da marca, centralidade de cliente. Existe uma mudança, existe um câmbio muito importante nas empresas neste momento, inclusive para criar uma observação, uma mirada para o cliente como ponto central. Passe, por favor. Somente para ter alguma perspectiva de exemplo, os movimentos das principais posições de los empregos em Brasil e no Brasil, mas que isto se repete na América, que seriam, por exemplo, as principais funções, novas funções das empresas. Analista de privacidade, especialista em cibersegurança, são temáticas muito importantes.
Después tenemos en décimo, pesquisador en experiencia de usuario. Un pesquisador en experiencia. Un gerente de sustentabilidad, una temática importante, no una temática relacionada a lo que estamos hablando. Especialista en experiencia del cliente. Ok, experiencia. O cliente compró un producto, usó el producto, después tiene que saber cómo fue la experiencia del producto. Ok. Analista de suceso del cliente. Aquí tienen un problema. Imagina, el profesor Damián compra un celular, un teléfono, y tenemos que comprender cuál es el suceso del cliente. Una ligación telefónica, una llamada telefónica, o suceso. No, es muy complejo, es muy subjetivo, mas la subjetividad está entrando en una análisis cualitativa de la empresa. Isso é un problema. Pode passar, por favor? Portanto, como había dicho logo no começo, quando disse que ia falar sobre Kofi Annan, somente em 2004, depois da problemática de 2020, que quando estava se alinhando as possibilidades de falar sobre ESG, que Kofi Annan compreendeu que era necessário convidar as empresas. As empresas precisavam então comparecer à ONU, não somente os países, 164 países naquele momento, né? 164 países, não era necessário que eles participassem. Por quê? Porque já haviam cumprido os compromissos internacionais, já tinham falado sobre as temáticas de protocolo de Kyoto, que já haviam já alguns anos, inclusive, mas era necessário fazer uma conversa, era necessário fazer uma reunião com as pessoas mais importantes da temática, que seriam então as empresas. 55 diretores gerais de algumas empresas mais grandes do mundo utilizou a terminologia ESG nessa conversa, nessa reunião com Kofi Annan na ONU. Pode passar, por favor? A temática ESG é muito importante. Portanto, temos aqui um crescimento muito grande de 1.200% nos últimos anos sobre a pesquisa. Portanto, está na trend na internet. A temática ESG, quando se diz empresa, ela está no momento mais importante, mais grande. Pode passar, por favor? Las temáticas de ESG, de las temáticas de ESG mais importantes, temos então a emergência climática, mercado de investimentos nacional e internacional, e também a chegada da geração Z, né, ao centro do capitalismo. São três grandes análises importantes a serem feitas nesse momento. Passe, por favor. Primeiro, a emergência climática. Ponto. Isto é uma temática que, ano a ano, é tema de eleger as pessoas mais importantes da União Europeia, né? A temática de emergência climática para o hemisfério norte é uma temática sempre mais importante. A temática está criando mecanismos, criando legislações, criando políticas, criando temáticas e criando políticos. Então, a emergência climática é algo muito, muito importante. E para nós, isso está sendo analisado como também uma perspectiva importante para os países em desenvolvimento. Pode passar, por favor? No próximo, temos uma pesquisa realizada pela Allianz Seguro, uma seguradora de proteção, né, de sinistros, detrás de alguns países que têm os grandes problemas, dentre eles seria justamente a cibersegurança no meu país, no Brasil, né, com as temáticas, mas todos os países, em algum momento, têm algo em comum, que é a emergência climática. Alguns entre os 3, entre os 4, entre os 5 mais importantes, outros entre os 10, mas a temática está presente em todos os países pesquisados. Não tem nenhum país que não tenha emergência climática como uma temática relevante. Próximo, por favor. Então, o mercado de investimentos também tem uma observação, também tem uma mirada muito importante, que é o ESG. Por quê? Porque sabe que temos mais de 35 bilhões de dólares no mundo que serão temáticas que atribuem a perspectiva ESG. De modo que 53 bilhões de dólares são esperados para 2025. Então, a temática
de ESG é uma temática que o Banco Mundial e também a OMC entende que tem um caminho muito grande, que tem um momento muito importante. E mira, se a OMC está discutindo e dizendo que a temática ESG é uma temática importante para o crescimento econômico das empresas, nós não estamos mais falando somente de uma questão de bondade, de filantropia, é uma questão estratégica. Próximo, por favor. No Brasil, por exemplo, temos a Bolsa de Valores B3. B3 é a Bolsa de Valores brasileira. Em la Bolsa de Valores brasileira, temos 5 índices que destacam o índice de sustentabilidade empresarial. Portanto, as empresas que tienes dentro dos seus projetos o ESG, a prática ESG, tienes um posicionamento na bolsa de valores do capital aberto, um posicionamento diferenciado, uma atenção diferenciada. E existem ações específicas, incentivo de ações específicas para crescimento empresarial. Portanto, essas empresas são tratadas de uma forma já um pouco mais de diferença, um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, vamos dizer. Quanto ao mercado de investimentos, então temos que a perspectiva mundial é que a ideologia sobre o ESG seja algo muito mais relevante que uma perspectiva econômica, que uma perspectiva filantrópica. É quase como se fosse uma mudança, uma grande mudança de comportamento, um grande cambio de comportamento humano, que as pessoas da nova geração estaremos então todas observando uma nova perspectiva de comportamento humano na sociedade. Próximo, por favor. Quanto ao mercado de investimento, temos uma outra pesquisa que fundamenta muito sobre a temática sobre o mercado de investimentos, que é da Harvard Business Review, sobre o impacto sobre as perspectivas econômicas no primeiro semestre do ano de 2020, principalmente sobre os impactos da pandemia, onde as principais empresas com perspectivas socioeconômicas tiveram os menores impactos com a pandemia. E as empresas que não tinham qualquer projeto, que não tinham qualquer proposta ESG, tiveram maiores volatilidade, seriam maiores movimentos na bolsa de valores, maiores perdas, maiores ganhos e perdas, ou seja, não tiveram aquela sustentabilidade, não tiveram um platô do investimento. Próximo, por favor. Aqui na perspectiva do Brasil, tivemos 3 setores muito importantes para o Brasil. O primeiro, que é um homem que se chama Frederico Trajano. Frederico Trajano é uma personalidade muito importante. ¿Por quê? Porque tem uma das mais importantes comércios que se chama comércio varejista da internet. Como se fosse uma grande empresa da internet, os grandes grupos da internet, meio um pouco que um representante, uma pessoa que se chama representante. Esta pessoa, ela está, na verdade, falando neste momento sobre ESG, cumprindo que se chama ESG. La segunda foto é um outro setor que se chama setor bancário. BTG é um banco econômico, um banco assim como no Banco Argentino. Porém, é um banco digital. Este banco digital fala sobre o impacto de investimentos sustentáveis internacionais. Este banco, o BTG, é o primeiro banco brasileiro que falou sobre ESG numa perspectiva econômica do banco, de uma agência bancária. Hoje, no Brasil, praticamente todos os bancos estão com uma perspectiva ESG econômica, num aplicativo digital, numa startup, num formato inovador, e estão aplicando. O terceiro, uma mulher, que é uma outra mulher também de muita importância, de um terceiro mercado tão importante para o Brasil, que é o mercado também
que é o mercado de sustentabilidade dos fármacos, de uma Eurofarma, que se chama Eurofarma, mas era uma grande fábrica, indústria de fármacos, de remédios, que também cumpre sobre o ESG. Por fim, para começar a caminhar ao fim do meu momento, eu vou falar o que é mais importante que a mudança de comportamento e que diretamente está influenciando isto todo que estou falando. A chegada da geração Z. Questões de onde viene, quais são suas características, né? Nesta imagem pode mirar e pode encontrar de qual geração seria vocês, né? Mas não precisa falar muito alto para que outros não precisem ouvir sobre isso. Mas o muito importante é que creio que temos aqui um grande número de millennials ou geração Y ou um grande número de pessoas de geração Z. Vou falar um pouco sobre algumas características, por favor, pode passar. Bom, a chegada da geração Z é algo muito importante, porque a geração Z tem alguns pontos que muito facilmente se escuta por aí como fragilizados, são temáticas de fragilizados, mas tem pontos muito fortes e muito importantes na nossa temática, que eu gostaria de concentrar os pontos positivos. Todas as gerações têm pontos positivos e têm pontos negativos. Portanto, os pontos positivos são que a chegada da geração Z, hoje, a geração Z já tem pessoas com 27 anos, aproximadamente 28 anos, que estão chegando em posições da empresa de tomada de decisão. Esse ponto é um ponto muito importante. Essas pessoas estão ocupando um espaço de tomada de decisão. Segundo ponto, essas pessoas têm um maior compromisso, um mais importante compromisso com a perspectiva econômica, socioeconômica, socioambiental. Muito mais do que a geração millennial. Por favor, pode passar. Então, em uma pesquisa que foi realizada pela FIEP, uma pesquisadora brasileira, uma das mais importantes da indústria e comércio, FIEP, realizou que 87% dos brasileiros entre 18 e 30 anos, geração Z, não seria uma moléstia, comprar, adquirir um produto que tinha um preço um pouco maior do que outro produto com preço menos custoso, desde que o produto mais custoso tivesse uma responsabilidade socioambiental. Mira, esta é a perspectiva da geração Z. A geração Z entende que é possível custear um pouco mais se aquela aquisição faça sentido para ele. É uma questão de fazer sentido, e se faz sentido a mudança de comportamento. E aqui, a Vogue tem também uma outra pesquisa, entre eles, a geração Z está orando as regras, as táticas de jogo, né? Que isso quer dizer? Quer dizer que tienes aqui uma mudança cultural. Uma mudança cultural. Por que uma coisa importante? Mira vocês, nós outros, que temos mais de 30 anos. Nós iniciamos o mercado econômico, comprar, adquirir as coisas, com 16, 17, 18 anos, 20 anos, quando começamos a trabalhar, temos uma atividade e começamos a comprar. A geração Z está iniciando o mercado econômico com 12 anos de idade, porque a tecnologia faz com que as crianças estão pedindo para o pai, para a madre, para poder, então, comprar, adquirir um produto digital, um jogo, alguma coisa, e então estão se adiantando em mercado econômico. A geração Z ingressou no mercado com 12 e 13 anos estatisticamente. Em los Estados Unidos da América, em uma pesquisa, disse que os americanos estão ingressando no mercado econômico, a geração Z, com 10 anos.
Com 10 anos já tienes poupança, já tienes um cartão específico do banco, que é um cartão para crianças, para poder comprar as coisas no supermercado, na escola e todas as outras coisas. Portanto, aqui, as empresas, e para finalizar minha fala, as empresas estão observando um cenário de mercado de câmbio partindo de uma perspectiva de que é uma oportunidade estratégica. Somente isso seria, então, a minha fala para hoje. Fico à disposição para cumprimento e dúvidas e questionamentos. Muchas gracias a todos por ter me ouvido. Creio que não tenha sido fácil compreender tudo, mas fico à disposição. No, perfecto. Bueno, muchísimas gracias tanto a Damián como a Rodrigo que nos han estado acompañando en este cierre de día. Así que, bueno, agradecerles de nuevo el tiempo y de esta forma damos por final este segundo día del encuentro internacional. Obviamente, tanto para Damián como para Rodrigo están los certificados. El del profesor Rodrigo va a ser virtual, online, hasta que podamos llevarlo presencialmente. Muchas gracias, No, muchas gracias. Damián, acá está tu certificado. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Hola. Bueno, Muchas Muy bien. gracias. Ahí salimos nosotros. Ahí está. vamos. Posamos ahí los tres, Rodrigo, para adelante. Muchas gracias, muchas gracias.